همطور سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال تاج авто قرار دارید. برادران امروز شما را از نرخ نوع ماشین بازاری خوجند با خبر می‌دهیم. با کانال عضو شوید و لایک رو فراموش نکنید. رفتیم برادران، یک لایک میزنید، ویدیو پدیلیش میکنیم. چه ماشین دک باشه در کامنتر نویسید، ما حتما بنوار میگیریم. اینا برادران معلومات واز 2114 بود است. سال 2013 мотор 1.6 ماشین گاز بنزین گازش یه 14 است برادران. ماشین چه ازام میکنه خوش رو نگاه کنید. حالتی بالونش نو. این حالتی سالای دو تا الکتروپاکت، коробкаш механика, салонош лата برادران. سال 2013 گازش یه 4. در کامنتاری برادر 14 نیستم من معلومات یافتیم. عشق شما میگم لایک بزنید. ماشین استارت این زادنی کامرش هم بود است. زادنی کامر پرید هم باش. پرید هم بود است. این حالتی موتورش. Техасмотор утилизация дора бардро 1 сола нархи 40000 сом гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 98 803 4000. ина бардро херидор бошад ба ин номер занг мезанед, мошин савдо кунед, гирифтан мегиред. ина бардро маълумот Toyota Corolla соли 2017 мотора 1.2 турбо будааст. ина бардро мошинча авзон мекунед, хушро нигоҳ кунед, якта лайк мезанед, видео падис мекунед. چه ماشین رو باشه در کامنتر می‌نویسید، ما حتما بنوار میگه. رفتیم. حالتی بالون دیسکاش نه آورده. این 4 تا الکتروپاکت، коробкаш автомат, кондиционер. این салонош кожаный салон, задний камера. передний камераш هم داست، пробегаш 71000 داست. ماشین تازه آورده. ماشینچه تازه یک برادر بعد دیلپوری آماده گرفتن گرفت. нархаш бародар ҷони ман нархш 170000 сом гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. рақамои телефон барои маълумот 93 198 90 73. харидор бошад ба ин номер занг мезанед, ватсапшон ҳам даст, маълумот занг занед, мошин савдо кагиред. рафтем бародар ҷони ман. ина бародарон маълумот Chevrolet Matiz будааст. соли 2009 мотораш 1 мошин газ бензин мекам. бензини худаша? бензин тоза. бензини холи ина. ҳолати балонош. دو تا الکتروپاکت، коробкаш, механика, салонош. Лафта хе кожаный чехол киштаги, маълумот. Магнитофон, кондиционер. Техасмотор утилизация салона автосян. нархаш бародаро 45000 сом гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. рақамои телефон барои маълумот 988 51 51 53 53 32. ина херидор боша маълумот ба ин номер занг зада мошина савдо кар мегиред бародаро. ина бародаро маълумот Hyundai Santa Fe соли 2014 мотора 2 дизел бародаро. ина мошина авзон мекунед, хушро нигоҳ кунед. балон дискаш. Дو та драйв без ключевой доступ. 4 та электропакет, мультирул, коробкаш автомат, салон кожаный салон бардаро, люк, панорама, монитор, старт-стоп, соединующий лифт.
Техосмотр утилизация шахсан? Техосмотр утилизация дора бардро. Нархше чамфсе? Нархаш бардро 175000 сом гуфтасам мошин боз савдо мешавад. Ҳолин навародима. Номеро 92 764 22 21 будаст. Хайдаро бошад ба ин номеро занг мезанед мошин савдо ка мегиред бардро. Мошин қарор дорад дар мошин бозори шаҳри Хуҷанд. Мармат хайдаро занг мезанед. Ина бардро мармат ваз 2107 будаст. Ина бардро солаш 2002 будаст. Мотораш 06 бардро. Ҳолати балонош мармат. Шуна озон мекунем, хушро нигоҳ кунед. Ҳолати салонай бардро, коробкаи механика, салонош лафта бардро. Техосмотр утилизация дорад. Нархай бародарҷони ман, нархаш 18000 сомон гуфтасам. Мошин боз савдо мешавад. Хайдаро бошад, марҳамат. Оз номерашро гуфта мегзарем, занг мезанед. 92 917 88 85 будаст. Хайдаро ба ин номеро занг мезанед, мошина савдо ка мегиред. 18000 сомон мошин боз савдо мешавад. Марҳамат бардаро. Ина бардаро марҳамат, тикои фурӯшӣ. Сола 97 ҳа? Сола 97 бардаро, мотораш чанд фисид мотораш? 08 будаст. Я нишон дид мотораш. Не мотора бардаро. Не ҳолати салонаш. Дута электропакет будаст. Коробкаи механика. Салонош кожини салон будаст. Запасная аккумулятор? Не, дигар машин. Техосмотр утилизация дора бардаро. Нархеше 27000 сом гуфтасам ана. 27000 сом гуфтасам, мошин боз савдо мешад? Камтар савдо мешад. Хайдаро бошад марҳамат. Номертон гӯед чи? Уломҷон. Номер телефон. Номер ми 92 92 212 212 35 35 72. 72. Ина марҳамат. Хайдаро бошад ба ин номер занг мезанед. Мошина савдо ка мегиред бародаро. Марҳамат.